राजा तोर देखा दर्शन नथिला कुआड जाइथिलु कोन खबर कौन करिया बाछई काम अच्छी मुझे जाऊ आ राजा बो केते दिन पर आइलु भलो मंद जोड देखा जुआ है बो आ एते दिन पर आइलु गोटे बो आ कोन कोउठी रहिलु देखा जुआ नाही खबर कोन बाछई मु गाँ रे रहूनी आउ बर्तमान मु दुबई रे 2 वर्ष होला जाई सेठी सतरे राजा एथि पई तोर देखा दर्शन नाही आउ एछे के बोते तो बागर हबो बोते तू आइछु कौन बाछई काहे की पचाल से कथा तुमको गोटे कथा कहमी तमे काहाकू कहबो ना राजा मो पर भरोसा रख विश्वास रख मु काहा कतरे कहमिनी ए कथा मते कह आसु भाई तुम ऊपर मोर भरोसा अच्छी बोली तुमको कहूँ तुम ए शुण बा न होगी आई चोरी करिया राजा तू बाहा न होइकी से चोटी किमिति करी आसिया कथा कि भाउज पा रखे थोई देलानी भाई संचिला गाँ रे गोटे भाउज पठे राजा तू कौन कलु बे तू दुबई रे कहीं भाउज को पटई दे कि आसिक पहुंच गलु भाउज पाखरे टिके देखा देखा टिके भाउज फोटो टिके देखा राजा राजा टिके भाउज फोटो टिके देखा फोटो देखियो ना फोटो भाउज टी कहूछ देख सोला ये मोरी माई बिना सोला रत विचार मु करूची अबे राजा मालटा कौन हेई जिबे काम काढिलु ना बोलु ना जेके दिछे आलो बासु भाई भाउज कही भाई गने भाउज फोन कर ओ बाबा मु चालनी एबे तो कामर तू लागी पड़ आ कोन चलो के ठीक जाऊ रे राजा मु तो कामर लागी पड़ पूजा ओ पूजा कुआडे गलु आ कबाटा खोल हाँ नाना जाऊची जाऊची कौन है जे एते दूर गुडी पकौछ आस लो कबाटा खोल मु केते समय लागी ठिया हेले हब गोटे कौन वर्षला तो छुआ पिला गोटे हो कौन है कुह शुण कौन कहली कि बेलू गोटे कथा कौन से कथा कहून मु शुणा राजी अच्छी कहून तुम रागुच कहीं बाहर को जिमी तुम सका पर बाहर को जाइए आसिल बाहर कथा मु कहूनी कलिकता जिमी आज जीव राजा को डाकिबी फोन करी अरे धन सप्ताह तुम मत छाड़ी पदाକୁ पळेबो पूजा तुम व्यस्त काई कहउछ अरे मु जाउची बेसी बाट नहीं कलिकता जाउची अल्प बाट मु मासे भीतर फेरी आसी हौ धन जाओ पहुंच के मते फोन करिवो हौ धन मु जाउची अरे ये तो पळेलेनी मु जाउची मो राजा को फोन करी जणे देबे खुशी खबर उठाइए ना हेलो हेलो धन मैं गेलु मैं पूछू तुम कौन करूच मु एबे पेलुची अरे तुम ये कौन कहूच कोठी पेलुच ए सब कौन कहूच धन ना ना कौन पेलुची माने तुम को खराब भाबिल कि गाड़ी रे तेल सरीला मु पेलुची ना मु खराब भाबिनी अरे धन सुन आज न ना मो स्वामी घरे नाहांती तमे आसीबो ना तुमको कॉल करिवे तमे आसीबो हदिला बळद खोजिला ठेई गेलु पुचू तम कॉल को मु अपेक्षा करी रहिनी आउ
उठाइए ना उठाइए ना उठाइए ना उठाइए ना। हेलो धନ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଲ ତ? ହଁ ହଁ ତମର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ତମର ଯୋଉ ତମର ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ତମର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁ ଆସିକି ଭଲରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ତମର ଯୋଉ କଥା କଥା ତମେ ଭଲରେ ଅଛ? ମୁଁ ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି, ତମେ ଭଲ ଥିବ। ହଁ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ପଇସା ଛାଡ଼ିଲ, ବାହାରକୁ ଗଲ, କିଣା ଗାଡି ଘରେ ରଖିଗଲ, ସେଠି ଯଦି ଗାଡି ଚଢିବ କଣ ହେଲା କି? ଧନ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁଥିବ। ମୁଁ ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି, ତମେ ଭଲରେ ଥିବ। ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଗାଡିଟା ରହିଲେ କଳିଙ୍ଗି ଲାଗିବ, ମଝିରେ ଚଲଉଥିବ ପୂଜା, ତାକୁ କହିବ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ଚଲଉଥିବ। ଜାଗା ଧନ ସେଠି ଦେଖି ଚଳିବ, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନି ଗାଡି ଚଲଉଥିବ। ସବୁ ଗଳିରେ ଧନ ପଶିବ ନାଲୋ ମୋ ଗେଲ, ଏମିତି କରିବି ନାହିଁ। ଜୀବନ ବାଜୁନି, ସାଇଟ ଦିଶୁନି, ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋର ଆରାମ ଲାଗୁନି। ଏକଥା ଭାବିଲେ ଧନ ଜୀବନ ଯିବ। ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁଥିବ, ଧନ ମୋର ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁଥିବ। ହଉ ପୂଜା, ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଦେଖି ଗାଡି ଚଲଉଥିବ, ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ମାଗିଲେ ମନା କରିଦ। ଗାଡି ଟାଙ୍କି ଫାଟି ଯାଇଛି, ଏମିତି ଚଲେଇବି ଭଲା ତେଲ ବୋହି ଯାଉଛି। ଯଦି କିଏ ବେଶୀ ଜିଦି କରୁଥିବ, ଗାଡି ଚାବି ଦେଇ ତା ପଛରେ ବସିବ। ସିଏ ନ ମାନିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନିବ। ମୋର ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁଥିବ। ବୁଝିଲି ଧନ, ତମେ ଏବେ ରଖ। ଆରେ ଏ ତ ଫୋନ କାଟିଦେଲା, ଏ ବି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ରାଜାକୁ ଯାଉଛି କଲ୍ କରିବି। କୁହ। ହଁ ଏବେ ଆସ ମୋର ଦୁବାଇ ଫେରନ୍ତା ଲଭର। ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି। ଆଜି ଭାଉଜକୁ ଛାଡିବାର ନାହିଁ, ଆଜି ଛିନ୍ ଛତ୍ର ଉପରେ ରହିବ ଆଉ ଭାଉଜ ଆଉ। ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ ପୂଜା, କୁଆଡେ ଗଲ ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ? ତମ ପାଇଁ ବା ଡୁବେରୁ ମୁଁ ଫେରିକି ଆଇଛି। ପୂଜା ମୁଁ ଆସିଛି, ବଜେଇମି ବାଜା। ପୂଜା ଡୁବେରୁ ଆଇଛି, ବଜେଇମି ବାଜା। ମୁଁ ଧନ ଆଇଲେଣି, ଧନ ଆଇଲେଣି। ଧନ ଧନ ପୂଜା ମୁଁ ଆଇଛି ଡୁବେଇରୁ ରାଜା, ବଜେଇମି ମୁଁ ବାଜା। ଆସ, ପଲଙ୍କକୁ ଆସ। ଚାଲ ରୁମକୁ ପୂଜା, ହଁ, ରୁମକୁ ବସ। ଚାଲ। ମୁଁ ତ ଆଇଛି ଡୁବେଇରୁ, ବଜେଇମି ବାଜା ଆଉ। ବସ ପୂଜା, ଆଇଛି ମୁଁ ରାଜା, ବଡି ଫଡି ବନେଇଛି, ଡୁବେଇରୁ ଆଇଛି, ବଜେଇମି ବାଜା। ଦେଖିନିଆ କେମିତି ତାତି କେମିତି ତାତି। ରାଜା ତ ଆଇଛି ମୋ ଘରକୁ। ଶଳା ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯାହା କହୁଥିଲେ କଣ ସତ କଥା? ଇଏ ଶଳା ଆଇଛି ରାଜା, ବଜେଇବ ମୋ ମାଇକିନାର ବାଜା। ଆଜି ଶଳା ହାବୁଡ ଖାଇଛି ଆଉ। ଆଜି ଶଳା ତୋର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ଭାଉଜ ଡାକିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଇଲି, ଭାଇ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି।
ଚୁରା ଡାକିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆଇଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ବଚ୍ଚତ ମାଇକି ନା ଆଜି ଷୋଳ ଆଜି ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜି ଷୋଳ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି ସବୁ ବଚ୍ଚତ ମାଇକି ନା କଣ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଶଳା ଟୋକା ପୁରେଇକି ଘରେ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛି ଶଳା ବଚ୍ଚତ ମାଇକି ନା କଣ ତୋର ଭୁଲ ନାହିଁ ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛି ବସ୍ ଭଲ ପାଉ ତୋ ଭଲ ପାଇବା କଣ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିପାରୁଛି ମାଙ୍କଡ ବସିଛି ଡାଳରେ ନା ତୋ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ବାଳରେ କାହିଁକି ନା ଆଜି ତୋ ଘର ଲୋକକୁ ମୁଁ ଫୋନ କରିକି ଡକେଇବି ତୋ ଘର ଲୋକ ଆସିବେ ତାପରେ ନିଶା ବେଟି ବସେଇନି ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିମି ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଘରୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେମି ତୁ ଆଜି ମୋ ଘରୁ ଯିବୁ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଏଇଠି ଲଗେଇନି ଫୋନ